हेलो गाइस की खबर भिडिओ अपना चाब आपलोके एखन अपना डिउक RC 200 है ये प्राइस तो तुम्हार बर धुनिया बारू देखा दिए भालके ये प्राइस तो 1,40,000 टका बहुत धुनिया कन्डिशन आसे लगे जो जोगाजोग करिबा ये RS 200 ये मात्र 1,40,000 टका এখন V3 আহিছে বৰ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত টপ কালাৰ এইখন আহিব 1,45,000 টকা বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে এইখন আহিছে তোমাৰ NS 200 এইখন মাত্ৰ 90,000 আহিব প্ৰাইচ এইখন যদি পালচাৰ 125 লাগে NS 75 আহিব 160 যদি টপ মডেলৰ লাগে এইখন চাই লওক এইখন 1,00,000 টকা আহিব পুৰা 2022 मॉडल ये मात्र प्राइस तो 1,20,000 टका ये हान्टा लगे जोगाजोग धुनिया कन्डिशन हान्टा आसे BS6 1,20,000 टका यदि Duke 200 कोनबा विचारि आछिले एखन लब पारे BS4 है मात्र 95,000 Apache 4V यदि लगे एखन लब पारे मात्र 50,000 टका दी आछे एक्टिवा मात्र 40,000 टका এখন एक्टिवा 55,000 टका এখন एक्टिवा 30,000 टका এখন আহিব মাত্ৰ 47,000 এখন মাত্ৰ 38 এখন মাত্ৰ 27,000 टका 45 এখন এণ্টক আছে ইমান ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত চাইক এখন মাত্ৰ 60,000 टका এখন 65 আহিব এখন 65 এখন 55 আহিব এখন 65 আৰু ষ্টকটো আছে